सबसे पहले पाकिस्तान पाकिस्तान है तो हम हैं। ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत पूरी दुनिया में देखना चाहती हूँ। न्यू लीडरशिप की पाकिस्तान को बेहद ज़रूरत है। जो आसमानी आफात हैं इसको हम रोक नहीं सकते, हम बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। तर्जुमान की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होंगी जो मैंने सरअंजाम दी। हमें तफर्रकों में नहीं पड़ना, हमें डिवाइड नहीं होना मजहब के नाम पर, ग्रुप्स के नाम पर, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पर। हमें एक यकजा होकर, एक होकर सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बारे में सोचना है। बलूचिस्तान चो बड़े सारे नवाबा सरदारा ने उहदे रस्ते ढकण दी कोशिश की। फरा अजीम शाह बलूचिस्तान असैम्बली च एक विजनरी खातून है। औखे हालात विच भी बलूचिस्तान दा दीवा नहीं बुझण देता, ना पाकिस्तान दा दीवा बुझण देता। जदों असैम्बलियां दे दरवाजे उन्हां लई बंद कीते गए ते उन्हां ने ईमान पाकिस्तान दे तहत बलूचिस्तान दे मुख्तलिफ इलाकिਆਂ च काम कीता, फलाई काम कीता। बलूचिस्तान ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸ਼ਲੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਫਰਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਹ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿस्तान ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ मैं समझना बलूचिस्तान ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ लीडरशिप की लोड़ है। बलूचिस्तान असम्बली के बाहर मौजूद हूँ। फरा अजीम शाह जो साबिक तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत हैं, उन्होंने MPA का हल्फ उठाया। इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने MPA का हल्फ उठाया। कैसे देख रही हैं, कैसे लेके चलेंगी, क्या उम्मीदें हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये मेरा सेकंड टाइम है कि मैंने एज अ MPA हल्फ उठाया है और अब तक जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहैसियत एक पॉलिटिकल कारकुन और फिर मैं तर्जुमान भी रही हूँ और वैसे भी एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैं बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा जानती भी हूँ और काफ़ी अरसे से उस पर नज़र भी है। तो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी खुदा ने एक बार फिर दी है और मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत हम पे ऐसी ज़िम्मेदारी है और उन लोगों की जो बेरोज़गार हैं, फिर उन बच्चों की जो स्कूल से बाहर हैं और फिर उन जो हमारे गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं जिनकी तनख्वाह महीने के पहले हफ्ते में ही ख़त्म हो जाती है और बाकी उनका महीना कर्ज़े लेके अपने बच्चों के पेट पालने में गुज़रता है। और हमें सोचने की ये बात है कि हमारा सूबा ख़ुद कफ़ील, यानी हम मादनियात से भरपूर, हमारा फ़िशरीज़ का अगर आप शोबा देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा वसी और मेरा ख़्याल से किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो हमें इस सोचने की ज़रूरत है फिर कमी कहाँ पर आती है। मेरे ख़्याल से प्रॉब्लम है मैं का। हमें तफर्रकों में नहीं पड़ना, हमें डिवाइड नहीं होना मज़हब के नाम पर, ग्रुप्स के नाम पर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम पर। हमें एक यकजा होकर, एक होकर सिर्फ़ और सिर्फ बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बारे में सोचना है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप बेहतर चेंज देखेंगे। ये बताइएगा कि बलूचिस्तान की हिस्ट्री की आप पहली खातून हैं जिन्होंने जो है माजी में आप तर्जमान रही बलूचिस्तान हुकूमत की। तो अब मुस्तकबिल में आप क्या सोच रही हैं? कोई अगर आपको बड़ी पोजीशन मिलती है, कोई बड़ी ज़िम्मेदारी मिलती है, तो उसके लिए फ्यूचर के लिए बलूचिस्तान के लोगों के लिए क्या क्या प्लानिंग्स आपने सोची हुई हैं? देखें, बहैसियत वैसे भी पाकिस्तानी और फिर जो पॉलिटिक्स में मेरा एक किरदार रहा है पिछले कई साल से, मैं पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट देखना चाहती हूँ और पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट बन सकता है और मैं ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत पूरी दुनिया में देखना चाहती हूँ। और अगर हम आते हैं बलूचिस्तान तो जो भी ज़िम्मेदारी मुझे मिलेगी इंशाअल्लाह मैं उसे बहुत ही बाखूबी निभाऊंगी भी और बलूचिस्तान एक मजबूत सूबा बन के उभर के पाकिस्तान के लिए सामने आएगा। मैनू अज बड़ी खुशी हुई और मैं इस वास्ते इत्थे आया सा कि एक बलूचिस्तान दी कुड़ी 2002 ਦੀ असैम्बली च MPA बनी। वो फिर इस्लामाबाद भी आई और वो चूँकि एडी तहरीक नाल काम कर रही सी बलूचिस्तान वास्ते और पाकिस्तान वास्ते कि उहदे बाद उहदे रस्ते च कंडे खिलार दिते गए, उहदा रस्ता ढकिया गया। उन्हों मैं समझना कि शायद पाकिस्तान तो बाकी सूबे तो नहीं, बलूचिस्तान चो बड़े सारे नवाबा सरदारा ने उहदे रस्ते ढकण की कोशिश की थी। मगर वो बाहिम्मत लड़की, बाहिम्मत कुड़ी खड़ी रही और उन्हें एक तो पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बलूचिस्तान का नाम रोशन किया और बलूचिस्तान च अपनी सरगर्मियाँ जारी रखियाँ और मुल्क तो बाहर भी यानी इंग्लैंड यूरोप अमरीका दूसरे मुल्कों अरब मुल्कों भी बलूचिस्तान नूं मुतारफ कराया और अमान ते किताबां भी लिखियाँ, पाकिस्तान ते किताबां भी लिखियाँ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ, ਬੜਿਆਂ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਬੜਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਫਰਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ, ਫਰਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਫਰਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਦੀ ਰਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਕੋਇਟਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖਤਲਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸ਼ਲੇ ਰਾਹ ਹੈ ਫਰਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਸੇ ਟੈਲੈਂਟ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ بلوچستان بھی اگے ودے تو پاکستان بھی اگے ودے. بعض کارم کرے نے بعض مطلب اندونوں جاگہ تھا کارم کرے نے سیلاب نہ دوران اور کرونا نہ دوران اور آن دا ریکارڈ شاید نہ ویب سائٹ ٹی مرو رکھ ایمان پاکستان فاؤنڈیشن نہ درفان تو انتہائی یعنی دا بلوچستان نہ کرے خوش قسمتی انتے کہ فرازم شاہ کرے بعض اسی بلو پن سے اور بلوچستان عوام نہ دا خوش نصیبی ہے کہ دونوں لیڈر کرے داٹم کرے ننا بلوچستان اسمبلی ٹی منتخب مسور بسر تو انشاءاللہ انا قدر یقین ہے اور بھروسہ ہے انشاءاللہ اور بلوچستان ارا یوتھ نوجوانہ کو انشاءاللہ انا قدر کرے دانا محنت اور دانا جد و جہد انشاءاللہ تبدیلی خنورے بازو خنورے اور انشاءاللہ دا انتہائی محنت والا گودی سے اور نیانی سے اللہ پاک مزید کامیاب کے دا انشاءاللہ ننا نیک دعا کو جو دا تو انا قدر کرے نن اور انتہائی خوش مسنو اور اسپیشلی ارا کرے نیانی کن وہ بھی انتہائی خوش مسنو کہ ننا بلوچستان نا ارا کرے نا بلا پن فرا عظیم شاہ صاحبہ کرے اور اسمبلی ٹی منتخب بس تو تقریباً بلوچستان کل عوام کل مخلوق کی اندہ امیدہ کو کہ انشاءاللہ تعالی بلوچستان ٹی تبدیلی برو. انشاءاللہ دی شروع کی چی بچپن سره دغه سینه غریبان د پسره ډیر کارونه کړی دي. اوس انشاءالله زموږ بلوچستان د پاره او پاکستان د پاره انشاءالله غریبی د پاره ډیر کارونه کوي او انشاءالله کامیاب هم شي. مخکې چې کارونه کې برابر بشي. خدا بخیر کی اوس نوې چیرې راغلي دي د پاره شي په کار دي چې پاکستان کې نوې چیرې وراسي چې کم کار به جوړ شي غریبان د پاره. کلنا شب شامہ کستے ہیں شکریہ ادا کرنا باپ پارٹی ہے کہ ہاں میڈم فرا عظیم شاہ یہ موقع دا تو اور فرا عظیم شاہ ویل ایجوکیٹڈ ہے باقی کستے ہیں انشاءاللہ میں ہیلتھ ایجوکیشن معاشی نے بعض کار رستے ہیں اور آئیں کستے اصلاحات ضرورتیں انشاءاللہ میڈم پیشہ دیں کار کتے یوتھ وسطہ باقی محکمہ نہیں وسطہ ایمان ٹرسٹ ہے تھیا کستے نصیر آباد سائڈا میں بلوچ ایریا بعض زیادہ کار کتو میڈم ماں امید ایر کھنوں شید پدا دے میڈم ایک کاراں کھاتو اور باقی انشاءاللہ شید پدا مارے انشاءاللہ شگر ضرورت چنک فی میڈم آکار خط سے عوام آئیں فائدہ وز کلک فی اور انشاءاللہ اے مخالف کسنا آدھے آئیں تعریف کرنے کا وز شروع کرنا انشاءاللہ. سب سے پہلے میں محترمہ فرا عظیم شاہ صاحبہ کو ممبر بلوچستان اسمبلی بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں بلوچستان کی عوام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے اس بارے میں علم ہے کہ محترمہ فرا عظیم شاہ صاحبہ کی شکل میں بلوچستان کو ایک توانا آواز مل گئی ہے. میں ان کی ٹیم میں تقریباً 10 سال سے زیادہ کے عرصے سے ہوں. میں نے ان کو ہمیشہ پاکستان کی اور بلوچستان کی بات کرتے ہوئے پایا ہے. انہوں نے ہمیشہ پاکستان اور بلوچستان کے مفادات کو اپنی ذات سے اوپر رکھے ہیں. مجھے یقین ہے کہ جس طرح وہ مثبت چیزوں کو پروموٹ کرنا جانتی ہیں
جس طرح ان کی انٹرنیشنل PR ہے، اس کا نہ صرف پاکستان کو بلکہ بلوچستان کو بھی بہت بہت فائدہ ہوگا۔ ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں، اور میں بلوچستان کے غیور عوام کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ ان کے ہاتھ اور مضبوط کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے حقوق کی اور آپ کی بات کر سکیں۔ بہت شکریہ۔